wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa la hadrati Al-Fatihah. Nggih materi ini nanti ini manhajul waras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Maaf yang luar Jawa bisa memahami napa mboten ngeten iki? Kena iso ora? Rata-rata bapak ibu Jawa nggih. Oh gak, kula kan dhewe iki enek saya komen kon gawe bahasa Indonesia saran ya. Ning FB-mu. Malah ra delok sing gawe. Kula kan gawe bahasa Indonesia. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Manhaju warasa utawi manhaje Imam Waras. Nek kula cenderung waras niku udul karo alam. Sehingga ini adalah apa? Ini isim ghairu munsharif. Ilate dua yaitu apa? Udul kali alam. Karena kan waras niku kan pindahan ra jelas. Dari ada alif karunune terus dihilangkan alif karunune. Fil qiraati ing dalem wacan. Fil qiraati ing dalem wacan. Lahu iku keduen Imam Waras. Baina kulli surataini ing dalem antarane saben-saben surat loro. Baina kulli surataini ing dalem antarane saben-saben surat loro salah satu aujuhin utawi telu wajah. Beda ora kalih teng anu, Baitul Barakat benten apa mboten? Baitul Barakat pinten nek Imam Waras pinten ketika nakal? Berapa? 5 toh. Gitu. Lek teng Baitul Barakat 5 Allah alam kula mboten ngertos. Kula dereng tingali teng anu. Al basmalah rupane basmalah. As-saktu lan saket. Oh iya basmalah kan enek telur. Wal waslu lan wasol. Wal waslu lan wasol. Al waslu lan wasol. Wal wajhani. Wal wajhani utawi rong wajah utawa rong cara berarti saket karo wasol iku bila basmalatin tanpa basmalah. Iku bila basmalatin lan iku bila basmalatin tanpa basmalah. Walahu lan iku keduane Imam Waras. Bainal Anfali ing dalam antarane surat Anfal wa Bara'atin lan surat Bara'ah ma utawi wajah. Ma utawi wajah diquluna kedue Imam Qulun. Diquluna kedue Imam Qulun. Asa utawi kang kaping pindho. Lahu iku keduwen Imam Waras fil maddaini ing dalem mad loro. Fil maddaini ing dalem antarane mad loro al muttasili rupane mad muttasil. Al muttasili rupane mad muttasil wal munfasili lan mad munfasil. Al isba'u utawi ndawaake. Al isba'u utawi ndawaake bi qadri sitti harakatin kelawan kira-kira 6 harakat. Biqadri sitti harakatin kelawan 6 pira-pira harakat. Walahu lan iku keduwen Imam Waras fi madil badali ing dalam mad badal nahu amanu imanan utu lan lafat utu salah satu aujuhin utawi telu pira-pira wajah. Salah satu aujuhin utawi telu pira-pira wajah. Al-qasru rupani wajah kosor. Bimiqdar harokataini kelawan kira-kira rong harokat. Wa tawasut lan tawasut. Tawasut lan tengah-tengah. Bimiqdari arba'nya harokatin kelawan kira-kira 4 kira-kira harokat. Wal maddu lan
dawa. Bimi qadari sitti harakatin kelawan kira-kira 6 pira-pira harokat. Walahu lan iku keduen Imam Waras. Fi harfil laini ing dalam huruf lain. Fi harfil laini ing dalam huruf lain al-waqi kang tumiba. Al-waqi kang tumiba qoblal hamzati ing dalam sadurungi hamzah. Qoblal hamzati ing dalam sadurungi hamzah nahu syai'an karo saw'ah atawasutu rupane tawasud wal madulan mat. Walaisalan ora ono bil qura'i ing dalem golongane pira-pira qura bil qura'i ing dalem golongane pira-pira qura man utawi wong man ana wong ya qra'u kang maca sapa man bitawasuti kelawan wajah tawasud wal madilan mat bil badali ing dalam badal wal laini lan len gairuhu tak liyane Imam Waras. Gairuhu utawi sak liyane Imam Waras. Jadi mate Imam Waras entah itu muttasil atau munfasil itu bacanya berapa? 6 harokat. Wal isba, kata-kata isba dalam sab'ah niku adalah 6 harokat. Dengan tandai isba ketika istilah isba dalam qiraat sab'ah niku panjangnya adalah 6 harokat. Biqadri sitti harokatin. Falahu fil madil badali amanu niku ada 3 wajah. Amanu karo amanu telu wajah, ada qasr terus tawasud kare tul atau mat itu istilahnya lek ning Faidul Barokat apa istilahnya? Tul, nggih lho. Tul niku artine dawa. Nah, makanya saya itu gini, maaf. Sekali lagi saya cocok dengan Rasul Usmani. Maaf. Ini kena diangkat berapa? Tentu berapa diangkat. Gak kuat. Ini saya terangkan secara Rasul Usmani. Kalau Rasul Usmani kudus. Ini kita bicara ilmiah loh ya, orang bicara tentang opini jadi harus pakai konstitusi kita. Tapi kita harus baca ilmiah. Amal kita seperti ini. Terus imanan tulisannya gitu loh. Terus utuh. Nah, kalau seperti ini apa bisa disebut mat? Padahal mat itu adalah hamzah asalnya, kemudian setelahnya itu ada alifnya. Berarti bisa disebut dengan mat. Makanya yang cocok itu dengan Rasul Usmani saya. Cocoknya itu dengan Rasul Usmani karena sangat ilmiah sekali seperti ini. Seperti ini sangat ilmiah. Dan coba mat badal nanti itu dikatakan ini badalnya kok ngerti jajal. Tentang dia orang. Nah iso. Terus lagi pakai Rasul Usmani itu lebih ilmiah lagi contohnya. Kita ngasih riwayat apa? Kalau olah atumit gunani bimali pama atani. Ini kalau kita Rasul Usmani atau pakai Rasul Usmani tulisannya seperti ini. Kalau Rasul Indonesia seperti ini. Ini apa? Kalau Rasul Usmani ini ketika wafat di sini qiraat kita itu bisa dibaca 2. Atani karo atan. Baca lagi ini, kira wajah kok. Atani. Tok atan enggak bisa. Karena Rasul Usmani itu lebih ilmiah sehingga dalam qiraat itu seperti ini. Saya baca catatan. Jangan tulis saja. Jangan tulis syarat-syarat qiraat itu bisa dikatakan masyhur atau qiraat itu bisa dikatakan masyhur atau dikatakan apa ya? Ada legalitas.
harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah kullu qira'atin wafaqat al-arabiyyata walau biwajhin. Jadi setiap qira'ah atau setiap bacaan yang cocok dengan kaidah bahasa Arab dengan satu wajah. Ada di mana? Setiap qira'ah yang cocok dengan kaidah bahasa Arab, setiap qira'ah yang cocok apa? Mahasiswa kabeh yang cocok dengan kaidah bahasa Arab meskipun dengan satu wajah. Contohnya gimana? Kata-kata seperti ini, maliki. Maliki. Ini tulisannya kalau kita riwayat Hafiz itu adalah panjang loh. Semuanya. Selain Hafiz pendek, maliki yaumiddin. Nah ini sehingga ini tulisan seperti ini bisa dikatakan dengan qiraah sab'ah karena nanti itu bisa memenuhi syarat meskipun dengan satu wajah seperti itu. Terus yang kedua itu adalah harus cocok dengan salah satu mushaf Utsmani. Harus cocok dengan salah satu Rasul Utsmani. Jadi syaratnya Rasul Utsmani itu harus menjadi standar untuk qiraah itu muktabar atau tidak. Yang kedua harus cocok dengan Rasul Utsmani. Walau intamalan. Terus yang ketiga adalah sanadnya itu harus jelas. Sanadnya harus jelas. Sanadnya harus jelas. Sanadnya harus jelas. Ya, terus kenapa kok kita niku pakai istilah qiraah sab'ah? Ini sebenarnya saya ulangi lagi, sampai jangan selalu keliru. Ada hadis kan seperti ini. Farsala ini min hadisi Ubay, inna rabbi arsala ilayya aqra'al qur'ana ala harfin. Allah menyuruh saya untuk membaca Quran dengan satu huruf, dengan satu bahasa. Faradatu ilaihi an hawana ala ummati. Kemudian saya bola-bali atau istilahnya berulang-ulang kali melobi agar dimudahkan kepada umat saya. Kemudian fa'arsala ila an aqra'uhu ala sab'ati ahrufin. Kemudian Allah suruh membaca saya dengan 7 huruf. 7 huruf ini bukanlah qiraah sab'ah. Keliru kalau sampean itu mengartikan dengan qiraah sab'ah. Karena qiraah sab'ah itu adanya sejak ada zaman Ibnu Mujahid. Hafiz Ad-Duri itu adalah orang yang pertama kali membukukan bacaan-bacaan para imam. Tetapi tidak ada sab'ah. Istilah sab'ah itu tidak ada. Adanya itu Ibnu Mujahid. Ini rotok mikir ya. Rotok mumet. Tapi gak apa-apa. Ben ngerti sampai Ibnu Mujahid. Sehingga Ibnu Mujahid itu di istilahnya apa ya? Dibuli ulama-ulama setelahnya. Ataupun ulama-ulama yang setara dengan Ibnu Mujahid. Seolah-olah Ibnu Mujahid itu mempermainkan politik. Mempermainkan politik bagaimana? Ya, seperti ini. Ibnu Mujahid itu adalah ulama kerajaan dan kerajaan zaman Bani. Setelah Khulafaur Rasyidin, masanya Khilafah siapa? Umayyah. Beliau niku Umayyah yang berpusat di negara Kufah. Bosok lali kabeh, SK ini turu kabeh gitu ya. Ora tau mlebu. Ngeten iku penting. Lah, Ibnu Mujahid itu mengklaim qiraah sab'ah itu 3 itu berada di Kufah. Siapa? Ali Al-Kisai, yang kedua sinten? Yang Kufah sinten? Ali Al-Kisai, terus Asim. Terus yang ketiga adalah Hamzah, gitu? 3. Terus yang Basroh berapa? 1. Lah ini seolah-olah permainan politik. Permainan politik di mana ketika niku Kufah niku kalah dengan Basroh dalam segi nahwunya.
kita tahu bahwasanya Kufah niku dahulu itu diwakili oleh Imam Ali Al-Kisai, Basrah diwakili oleh Imam Syafi'i di bawah yang sama sampai sekarang. Terus kemudian ngapingin kalah akhirnya nopo menang nih masalah Quran. Kecurigaan daripada peneliti qiraah sab'an itu sampai segitu. Dan nopo malih jajal jenengan angen-angen Imam Nafi niku gurune adalah Abu Ja'far. Abu Ja'far niku tidak dimasukkan dalam golongan sab'ah, tetapi justru Imam Nafi niku yang muridnya Imam Abu Ja'far niku malah dimasukkan sab'ah. Jajal Mbah nyuwun sewu. Enek guru A duwe guru B duwe guru C. Nah ini B ini jadi guru, C juga jadi guru Quran besar semuanya. Ini C dapat Quran dari mana? B dapat Quran dari A. Nah ini A ini malah tidak dimasukkan sab'ah yang masyhurah, tapi ini dimasukkan dalam mutamimah, asroh malah. Nanti itu ada qiraah Abu Ja'far. Kenapa kok ini curiga semuanya ini sebenarnya? Saya ada kitab, nomor niku ada kitab tapi belum saya cari. Ini bagaimana pendapatnya Imam Ibnu Mujahid tentang bagaimana qiraah sab'ah itu bukukan itu bagaimana? Ini masih saya angen-angen durung teko saya. Terus lagi masalah sab'ah lagi. Jangan akan tahu kejanggalan lagi masalah sab'ah nanti. Kita dajal dibuka kabeh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini, lihat Ibnu Katsir. Yang setelah ini loh, Ibnu Katsir ya. Rawinya itu adalah pertama itu adalah Bazi. Dibuka ben rada main iki belajar iki ora ngaji pasan-pasan wis sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Iki rada mikir ngaji pasane iki. Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir. Ngaji pasan sallallahu alaihi. Ibnu Katsir itu perawinya adalah Bazi. Bazi niku mendapatkan riwayat dari Hasan bin Hubab. Terus Hasan bin Hubab nanti itu mempunyai guru namanya bahwa akbaru man rawa qiraata Ibnu Katsir rawaha an Ikrimah. Dia meriwayatkan dari Ikrimah, dari Sulaiman bin Abdullah dan Sabel bin ini sudah berada dalam Ibnu Katsir dan Bazi ini sudah terpaut 3 guru. 3 kurun misalnya. Terpaut 3 kurun. Tapi kenapa kok Ibnu Katsir niku justru riwayatnya adalah Bazi dan Qombul? Padahal Qombul niku ya juga metik Bazi. Kenapa kok tidak Ibnu Katsir langsung muridnya saja? Contohnya kalau Ibnu Katsir niku muridnya itu ya banyak sebenarnya. Dikira Ismail bin Abdullah Al-Qusti, Ismail bin Muslim, Muhammad bin Salmah. Kenapa tidak dikatakan seperti itu? Itu masih menjadi pertanyaan bagi generasi setelahnya sebenarnya. Jadi sab'ah itu jalurnya itu dari mana saya belum tahu. Penelitiannya itu apakah ini sudah terlalu ilmiah atau tidak? Tapi dalam Jazariyahnya itu sudah disebutkan bahwasannya syaratnya dikatakan itu masyhurah, qiraah masyhurah itu adalah pertama niku sesuai dengan standar napa kaidah bahasa Arab. Yang kedua tidak menyalahi rasam Utsmani, yang ketiga adalah adanya sanad yang jelas. Nah, terus piye sanate Abu Ja'far yang mempunyai murid Imam Nafi ini kok malah dikatakan tidak masyhurah, itu bagaimana? Jajal gawe skripsi masalah qiraah sab'ah benmu. Ya ben rada keren. Ben enak kemajuan. Yes. Ya kita lanjut.
Mikirne rumus mumet iki maksudnya piye? Apa maneh mikirne tekan dhuwur. Jadi lain kalau lain itu syai'a tau'a itu ada dua wajah yaitu tawasud dan tul. Yaqra'u maca sapa Imam Waras telu al-hamzataini ing hamzah loro al-mujtama'ataini kang kumpul karone al-mujtama'ataini kang kumpul karone di kalimatin ing kalimat iki kita siris taniyati kelawan maca tasdile napa niku hamzah kang kaping pindho min huma saking hamzataini min huma saking hamzataini baina ini mumpet ya kita buka ning kamus ya enak anane baina baini ing dalem lek ini sampean artine napa baina saja baina terus baina min ghairi idkhalin iya malah bingung kula lek baina min ghairi idkhalin baina baini ing dalam antarane hamzataini baina baini ing dalam antarane hamzataini min ghairi idkhalin kelawan tanpa masukake alif min ghairi idkhalin kelawan tanpa masukake alif wa ibdaliha lan kelawan ganti hamzatut tsaniyah harfa madin dan ganti kelawan harfa madin ing huruf mad alifan rupane alif idza kanat menalikane ana apa hamzatut tsaniyah idza kanat ing dalem ana apa hamzatut tsaniyah iku maftuhatan dan waca fathah iku maftuhatan dan waca fathah amma idza kanat nalikane ana apa hamzatut tsaniyah iku maksuratan dan waca kasrah iku maksuratan dan waca kasrah au madmumatan utawa den waca dhammah au madmumatan utawa den waca dhammah falaisa mongko ora ana lahu kedue Imam Waras fiha ing dalem hamzatut tsaniyah fiha ing dalam hamzatut tsaniyah illa tasjila kejaba tasjil illa tasjila kejaba tasjil illa tasjila kejaba tasjil. Jadi lek enek napa ada dua hamzah kumpul dalam satu kalimat maka hamzah yang kedua niku ditasjil tanpa memasukkan alif wa ibdaliha harfa madin alifan in kana maftuhatan. Kalau ada hamzah yang kedua niku napa niku hamzah yang kedua itu berupa fathah maka ada alifnya. Ketika setelahnya hamzah yang kedua niku berupa kasrah atau dhammah maka cukup dibaca tasjil saja. Contohnya kayak Imam Waras dewingi antum berarti ketika antum ketika hamzah pertama fathah yang kedua fathah dipun bacanya ketika Waras lho niki Waras baina baini min ghairi idkhalin wa ibdaliha harfa madin alifan idza kanat maftuhatan ketika hamzah yang kedua niku fathah maka diganti dengan huruf mad yang berupa alif. Nah, berarti mana antum piro? Antum. Nah, seperti itu. Terus a'innakum berarti ahinnakum. Ditasjil hamzah yang kedua. Kalau dhammah berarti ya ahunabbiukum juga dibaca tasjil. Ya, sebenarnya tab'ah itu masalah hamzah dan taklil. Ataupun masalah napa niku dawatul ya niku lho. Kalau tidak taklil ya apa? Imalah. Wis ngoten tok asline. Tapi pikire sampean niku umet pangel tenanan. Endi sing diwaca taklil, endi sing dianu. Pokoke lek ra enek hamzah napa niku hamzah kumpul niku wis aman pokoke. Maca qiraat sabah niku enak asline. Ngerti rumusnya kados ngenten niku lho enak. Besok ning omah iki tas matra kabeh to. Niki becing ning omah sampean buka sabah kabeh.
Ning Sumatera wis barang saya hafal Quran wis barang opene sapah wis opene gawe salat witir gawe wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali wis mun kabeh ngalem tenan e. Iya, langsung ditutup. Terus umpama arep napa niku milih nih gampang niku tenan. Tenanan iki perlu dikembangne ning anu teng keluarga. Saya pinter Quran, saya pinter kitab wis oke. Ning kono saiki jajal dimasuki Quran, ilmu Quran. Nanti itu akan menjadi napa niku ada ciri khas tersendiri. Sampeyan enggak terlalu anu napa jangan terlalu nopo. Kita jangan terlalu minder. Pokoknya kita itu cukup satu fan saja, itu sudah cukup untuk ilmu-ilmu yang lain. Mantap baro ilman wahidan tabaharo an sairil ulum. Jadi kalau kita niku ya, saya agak lupa ini makolahnya, tapi intinya seperti ini. Barang siapa yang menguasai satu ilmu saja sudah cukup untuk ansairil ulum. Tabahara ansairil ulum, maka dia itu akan tabakhur. Tabakhur niku istilahnya apa nggih? Negara pada ilmu-ilmu yang lain. Suatu ketika Imam Ali Al-Kisai itu dalam i'anahnya itu disebutkan seperti ini. Kalau seorang niku lupa ketika rakaat kedua, salat ngasar gitu, rakaat kedua, dia niku ragu apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Terus ke rakaat ketiga nanti dia juga ragu apakah dia itu rakaat ketiga atau rakaat keempat. Itu sahwinya berapa? Tes ilmu ketoke wong awakane ilmu nahwu iki ora paham masalah fikih. Terus akhirnya jawab Imam Ali Al-Kisai itu bagaimana? Tasbirul la yusbur. Sesuatu yang sudah ditasbir itu tidak bisa ditasbir lagi. Artinya apa? Cukup sujudnya itu cuma satu saja. Jadi sampean itu ya kudu fikih. Jadi wong Quran itu sapa dia apa neh? Mulyane Quran dengan ilmu yang lain itu bagaimana mulyanya Allah terhadap makhluknya. Tapi ya diteliti iso-iso ojo iso-isonan lho ya. Iso tenanan nih. Ngerti sejarahnya, ngerti anune kan. Terus yang kelima, yubdalu. Empat, yusdalu dan tasjil opal hamzatu hamzah asalnya tukang kaping pindho. Minal hamzata ini saking hamzah loro. Minal hamzata ini saking hamzah loro al mustami'ata ini kang kumpul karone. Al mustami'ata ini kang kumpul karone di kalimata ini dalam kalimat loro. Di kalimata ini dalam kalimat loro al mutafaqqata ini kang padha karone. Fil harakati dalam harakat. Walahu lan iku keduwene Imam Marash ibdaluha utawi gantine taniyah harfa matin dalam huruf harfa matin huruf mat. Ammal hamzatan anapun utawi hamzah loro. Ammal hamzatani anapun utawi hamzah loro al mustami'atani kang kumpul karone. Al mustami'atani kang kumpul karone di kalimataini ing dalam kalimat loro al mukhtalifani kang beda karone fil harakati dalam harakat wayu qara'u mongko den waca apa asaniya tu hamzah kang kaping pindho jenengan anu mawon harakati mawon perkara iki mabni majhul utawa mabni maklum wayu qara'u mongko den waca apa asaniya tu hamzah kang kaping pindho min hamzatani kaquluna kaya imam qalu. Jadi ketika hamzah yang kedua pertama dan kedua itu kumpul dalam dua kalimat yang beda. Napa niku ibdalaha harfan maka itu diganti dengan huruf mat. Contohnya kemarin niku inna idza syara. Jadi an itu rasa dawa. Walau ibdalaha harfan ammal hamzatani al-mustamani fil kalimatani al-mustalifani fil harakati. Pada harokat yang pertama fiqra'u tsaniyatu min ma aqulu. Iku rumusnya kaya kolon kabeh. Berarti rumus nomor 5 ini sampean lihat.
Nomor 5 yubdalu dan ganti opal hamzatu hamzah. As-sakinatu kang kaping pindho. As-sakinatu kang rakon tadi. As-sakinatu kang apa kang mati arfa matin umrohmat. Arfa matin umrohmat. Arfa matin umrohmat. Idza kanat nalikane ana apa al hamzatu sakinah. Kufaan rukofa lil kalimati kedene kalimat. Ngeten iki lho, contone ngeten. Amanah iki napa? Pak fiil. Terus ma ain fiil. Terus nun ngikuti nepazan apa? Fa'ala. Nah ini lho yang dimaksud dengan fa fiil, ain fiil karo lam fiil. Ketika ada hamzah berada pada apa? Fa fiil, terus kemudian dia itu di berharokat apa? Apa? Sukun, maka itu di nomor idza kanat fa'an lil kalimati nahu yu'minu ilama khususnya kejaba ilama kejaba lapat khususnya kang den jabaake berarti diwaca napa? Badal. Diwaca badal pripun? Yuk minut le imam qulun macane pripun? Yuk minut diwaca gimana? Yuminu syaratnya napa? Hamzah jatuh pada fa fiil dan diharokati berharokat sukun, maka dia dibaca yuminu aneh toh. Padahal ketika Imam Maros itu ketika Nafi ya khusus saja Imam Nafi itu ketika suka dengan hamzah kemudian ketika lafaz ya ayyuhan nabiyyu itu dibaca ya ayyuhan nabiyyu. Tapi lucu ketika lafaz yu'minu justru napa? Yu'minu hamzahnya dihilangkan, jane seneng hamzah. Berarti ra konsisten iki. Entek-entekane napa? Ketika sab'ah niki, ketika belajar Quran awake dhewe melu riwayat. Terus ngoten tok, mbuh kok guruku ngono pokoke. Wis mentok lek ngoten iku wis mentok. Wis melu riwayat. Riwayate ngono mbuh pokoke ngoten. Ya makane sab'ah niku ilmiah ya mbok rada ora temen-temen. Lek justru ketika napa Imam Hafs Asim riwayat Hafs niku ketika ketika ya ayyuhan nabiyyu niku ora seneng hamzah. Tetapi ketika ada mad badal seperti ini malah riwayat biasa ada hamzahnya. Berarti imbang. Imbang. Wallahu a'lam. Karep moto. Karep moto. Bayub dalu lan den waca hamzah opal hamzatu hamzah hamzatu lan den waca badal opal hamzatu hamzah al maftuhatu kang den waca fathah al maftuhatu kang den waca fathah ba'da dhammin napa niku bayub dalu lan den ganti opal hamzatu hamzah al maftuhatu kang den waca fathah ba'da dhammin ing dalam sakwise dhammah diganti napa wawan wawu. Jika kanat nalikane ana apa hamzah al-maftuhah iku fa'an rufa lil kalimati kedene kalimat nahu muajjala diwaca muajjala iku lho napa niku hadise niku genah ketika ada seorang tamim pada kanjeng Nabi ya ayyuhan nabiyyu macane pripun? Nabi, wong tamim itu terus kanjeng Nabi, ana Quraisy. Aku wong Quraisy, la tuhammisu rasul hamzah. Berarti nyebutnya pripun? Ya ayyuhan nabiyyu. Wong Quraisy niku rasul hamzah. Tapi lucu nih wong Quraisy niku maca yu'minu ketika riwayatnya Asim riwayat Hafs niku yu'minu, lek tamim niku malah yu'minu. Muajjala diwaca muajjala. Huzwa diwaca huzwa apa huzwa? Huzwa diwaca pripun? Huzwa lek apa niku lek
tamim nafik nanti itu huzu'a qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan lek awake dhewe kufuwan lek liyane kafa'a krana saka kafa'a kufa kok enek macam-macam rener iku malah diwaca bisa tamim mergano tamim. Terus nih yudhammu asadis yudhammu dan waca dhammah apa mimul jam'i mim jamak wa islahalan nekum ing mim jamak diwawin kelawan wawu diwawin kelawan wawu idza kana nalikane apa ana pada ing dalam sawise napa mimul jam'i apa hamzatun hamzatul qat'in hamzah qata nahu wa min humu ummiyuna Wamin gumu diwaca panjang tadi. Yudghamu dan waca idgham apa dal qad dalil lafaz qad fi dhati ing dalam lafaz dhat. Berarti faqad dhalla langsung masuk pada awake dhewe kan faqad dhalla apa to? Ya wong Quraisy ya. Enteng kok wis mandek kok Quraisy wae. Faqad dhalla. Iki sing nyerimpet-nyerimpet lho ngoten iki. Kaya contone kadzabat samudu atta angel niku. Lek wong nafek niku penak kadzabat samudu. Kadzabat atta angel tak jumlah dari tak cilik-cilik niku angel dhisik. Dapat nih desis aja diedhom ki karo sak. Angge diedhom kadzabat samudu dajal punio kang anu ngatur saja kadzabat samudu dajal oh ya wis enek desane wis terlatih iki dajal oleh maca surat Asy-Syams dajal titono terus wa fi dha'i ing dalam lafaz dzat qad karin dha nanti itu faqul zalama wa yudghamu lan den waca idgham apa ta'u ta'nisi tak ta'nis fil dha'i ing dalam lafaz dha kana zalimah diwaca kana zalimah nek awake kanat go mergano hames dan huruf dzat niku nek mriko niku abot gitu makane didgham ni wa yudghamu lan den waca zal wa idgham lan den waca idgham apa zalul zal kita ing dalam tak fi aqadtum macane aqadtum nek awake aqaltum angel niku aqaltum yes jajal kuwat to nang riyen niku nganti nangis biasa niku nek tidak dilatih dari kecil niku angel begini makanya belajar cilik-cilik itu ketatikan. Kalau contohnya kadzabat, betul benar. Kadzabat, sampai besok ngajak kadzabat samudu. Terus yukra'u lan den waca bitaklilil alifati. Bitaklilil alifati kelawan napa niku bitaklilil alifati lawan taklile pira-pira alif min zawatil ya'i saking pira-pira huruf kang duweni ya qalbin lawan mulayani saking taklil apa min zawatil ya'i saking pira-pira huruf kang duweni ya qalbin lawan mulayani saking taklil nahu al-huda dua wajah napa al-huda karo terus al-hawa karo hawi wa yuqallilu halan mata taklil ing dawatul ya qaulan ing qaul wahidan kang siji idza waqa'at nalikane tumiba apa napa niku dawatul ya idza waqa'at nalikane tumiba apa dawatul ya daro ing dalam sausira berarti istare an-nasori wa yuqallilu lan den waca taklil apa al-alifatu pira-pira alif apa al-alifatu pira-pira alif al-waqi'atu kang tumiba
Al-waqi'atu kang tumiba qabla ra'in ing dalem sadurunge ra. Qabla ra'in ing dalem sadurunge ra maksuratin kang den waca kasra. Maksuratin kang den waca kasra mutatarrafatin kang tumiba ing dalem pinggir. Mutatarrafatin apa jadinya ya? Mutatarrafatin kang tumiba ing dalem pinggir. Nahu al-abrere iku diwaca taklil abrere, terus al-ashrere abterihim yerihim yurokoku dan waca tarkik dan waca tipis. Yurokoku dan waca tipis apa arro al-maftuhatu kang dan waca fathah. Nahu khaira. Ketika napa niku ada ra sebelumnya niku ada huruf. Napa niku ya itu diwaca napa? Tipis. Khaira. Kita Asim itu kan cuma qiraah Asim itu kan ketika waktu min khair tipis. Khair niku tipis napa tebal selama niku jujur mawon. Min khair atau min khair betutu. Tenane. Tak dudoi sik mari ya. Oke, aku sing maca khair niku betutu. Dikira napa? Dikira mengikuti harokat kok yang berharokat fathah. Sehingga roknya itu dibaca tebal. Min khair. Wakeh. Padahal min khair. Khaira. Wal madmumatulan dan waca dhamma. Nahwu khair. Disurutin kelawan pira-pira syarat. Dawanaha kang ngumpulaken ing surut. Sapa al-ulama pira-pira ulama. Fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Yughlatu al-ashir. Yughlatu dan waca taglid. Yughlatu dan waca taglid. Aku melu taglid pisan. Yughlatu. Wah, kene niku maca napa maca lam niku dibaca tebal niku dibaca taglid niku awake dhewe gak krasa. Contohnya gimana? Tidak hanya lam saja tetapi hamzah niku dibaca taglid. Contoh Allah. Allah niku hamzah niku taglite kok ngendi jajal? Boten kudune Allah. Macane Allah di ane itu biasa biasa. Baru ketika lamnya ini tebal. Allah. Jajal Allah. Kalih Allah kabeh jan. Allah kabeh rata-rata Allah. Apa lek anu ya Allah. Ngawur niku wis dikit guyon iki piye kalimat istighfar lho niku dibuat takzim lho. Malah ya Allah, iki piye iki wis taglite kenemenen niku. Malah ganti wawu kabeh niku. Yughlad. Solo kan nanti itu solo. Yaslo. Dan iki napa? Lafaz Allah niku lho banyak yang keliru juga. Allah, niku biasa. Baru ketika lamnya itu diangkat ke langit-langit atas. Lidahnya dilangkat lo niku ditekan yang keras. Allah 1 2 3 Allah kabeh ya. Jajal rungokno para Syekh Mahmud Khalil Tuseri. Wallah tidak wallah. Lek sampeyan wallah yarzuqu gue. Wis ketok mantep terang lek ngene. Ya wis. Ila yughlatu dan waca taglid. Tak tekok ar-rijal niku diwaca tebal apa tipis? Ar-rijalu apa ar-rijal?
Ar-rijal apa ar-rijal? Lah sadurunge fathah lho. Tebal ayo dipoting 01. Tebal apa tipis? Tipis. Jangan lihat itu harokatnya ro ketika harokat. Masalah huruf yang berpengaruh pada huruf sebelumnya itu ketika ro berharokat apa? Sukun. Irhamna itu karena sebelumnya ini berupa hamzah wasol. Irhamna itu karena nopo sukun. Tetapi kalau ar-rijal yang sebenarnya hakikatnya itu adalah berharokat kasroh ya sesuai dengan harokatnya. Kalau kasroh ya tipis. Nah niku ar-rijal niku krono awake dhewe niku membaca hamzahnya niku dengan tebal, keliru itu. Ar-rijal niku kan diwaca tebal napa? Hamzahe. Ar-rijal Sedige pilkada Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu ora oleh pemimpin dari perempuan. Uduku ngono maksudnya uduku kaya ngono ki. Politik ini menghalalkan segala cara tenanan. Maftuhati. Kita wafat nalikan itu miba apa alamatu al-maftuhatu ba'da shadi ing dalam sawete shad al-maftuhati kang den waca fathah. Al-maftuhati ing kang den waca fathah nawu as-sholata as-sholata 1 2 3 Ojo as-sholoto tenan iki akeh niku bar taglid terus akhirnya tae melu tebal. Wah akeh niku as-sholoto. As-sholata tetep awis sakinati utawa den maca sukun berharokat sukun awis sakinati utawa den berharokat sukun yaslo awaqat utawa tumiba apa lam ba'da ing dalam sawise to ba'da ing dalam sawise to al maftuhati kang den maca fathah wa baqolo ma kanu ya'malun ora baqolo kan maca angel iki baqoloto niku lho rata-rata wae sing maca as-sholata awis sakinatu utawa tok kang den maca awis sakinatu utawa tok kang nyandang harokat sukun awis sakinati utawa tok kang nyandang harokat sukun madlo'il fajr awaqat utawa tumiba apa lam ba'da dha'i ing dalam sawise dha ba'da dha'i ing dalam sawise dha al maftuhati kang den maca fathah faman zalama berarti zalama taglid itu di atas tafhim. Jadi tebalnya itu di atas tafhim. Zalama. Awis sakinatu utawa dha kang berharokat sukun. Wala yuzlamun. Walaisa lan ora ana minal qura'i saking pira-pira qura diwacan man utawi wong man ana wong dadi jenis laisa sirok niku kang maca tarkib sapa man arraati sing pira-pira ro wa itu khairan iki ya paras kok terus yub lom niku taglid wa yublatulan maca taglid sapa man allamati sing pira-pira lam gairahu sapa gairuhu sak liyane Imam Baron napa niku nomor 11 yastariku padha maqaluna sarta Imam Qalun
Maqaluna sartane imam qaulun iya ati idhofati ing dalam ya'i pira-pira ya'i idhofah. Berarti inni a'lamu ma la ta'lamun. Berarti ketika ada ya idhofah, ketika ya niku lho, ya mutakalim niku inni a'lamu ma la ta'lamun itu dibaca fathah. Yaftahu mongko den maca fathah apa makruh. Yaftahu kang maca fathah ing ma. Yaftahu kang maca fathah ing ma sapa qaulun imam qaulun. Sapa qaulun imam qaulun minha saking ya adil idhofat. Minha saking ya adil idhofat. Wa yasbunu lan maca sukun sapa imam waras ma ing huruf yasbunuhu kang maca sukun sapa imam napa niku yasbunu kang maca sukun sapa imam qaulun ing ma minha saking ya adil idhofat. Minha saking ya adil idhofat. Wa hunaka lan ing dalam kene-kene panggonan. Ya atur dai pira-pira ya itu yaftarikoni beda. Itu yaftarikoni bedani apa kolon karo waras biha ing dalam ya atun biha ing dalam ya adin. Qad bayyana kang teman-teman mertelake ing apa niku bedane firqah itu apa ulama pira-pira ulama ilmu sunnafati ing dalam kitab kang tentarang ilmu sunnafati ing dalam pira-pira kitab kang tentarang yastariku padha maqaluna sartane imam qalu ilya ati ing dalam pira-pira ya azza idati kang tambahan. Jadi ketika nabi ta'awidin nabi nek imam qaulun karo imam waras nabi ketika tingkah fasal pas butuh mongko netepake sapa imam waras minha saking ya ati ma ing barang jas butuh kang netepake ing ma jas butuh kang netepake ing ma sapa qaulun imam qaulun minha saking ya ati minha saking pira-pira ya wayah zafulan buang sapa imam waras ma ing huruf yahdifu kang buang sapa imam waras ing ma yahdifu kang buang sapa waras ing ma min saking yaat illa mawadi'a pira-pira panggonan illa mawadi'an kedua pira-pira panggonan iftaroko kang bedani apa imam waras karo imam qaulun iha ing dalam jaat itu kang subul apa ma di mahaliha ing dalam pira-pira panggonane jaat di mahaliha ing dalam panggonane ma. Jadi belajarnya masalah apa rumus fungsi jenengan apal sih. Oh, jadi gak ada. Yang penting ini hamzah karo ya. Setiap masalah nanti itu ada ya yang dibuang atau lain sebagainya ini tinggal kalau kita belajar faidul barokah itu saya enak pena. Oh ini ya ini ku enak tambahane, kurane. Terus dirumus Mbah Herwani karek maca tok kuwi enak. Yang penting niku hamzah karo tajwid terus napa jika ada ro yang sebelumnya itu ada jaknya nah, itu dihafal angel surat satanya gak oh sampai diajar ke karo sapa pantes baik alim sama wede itu terus alim Quran niku